बिल्ली के ये 3 राज जानिए। बिल्ली को बस ये एक चीज़ खिलानी है, घर में पैसा ही पैसा होगा। अगर पैसा नहीं है तो ज़रूर आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अगर दुआ कर कर के आप थक गए हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा। हज़रत बाबा फ़रीद उल दीन कान शकर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राज को जो शख्स जान लेता है तो फिर दौलत इसके कदमों में होती है। इसे पूरी ज़िंदगी रिस्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही कभी इस पर रिस्क की तंगी आती है। फिर उस शख्स को जितनी दौलत की ज़रूरत होती है इसे कहीं ज़्यादा इसको मिल जाती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया है। दीन इस्लाम भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे घर में पाला भी जा सकता है। यहाँ तक कि एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के बर्तन को ऊंधा कर देते, यानी कि वो बिल्ली आसानी से पानी पी सके। और जब वो बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिल्ली के झूठे पानी से वज़ू कर लिया करते थे। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी तो एक औरत हरीसा लेकर आई और रख कर चली गई। इसके बाद एक बिल्ली आई और इस हरीसे में मुँह मारा और इसको थोड़ा सा खाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब नमाज से फारिग हुई तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हरीसे को वहीं से खाया जहाँ से बिल्ली खाकर गई थी और फरमाया, बिल्लियाँ तो हमारे घरों में आने जाने वाली हैं और ये पाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम ही बिल्लियों के प्यार करने और इनका ख्याल रखने की वजह से बिल्लियों वाला यानी अबू हुरैरा पड़ गया था। अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक़ात यानी इंसान, जिन्नात और जानवर में से बिल्ली वो वाहिद मखलूक है जिसकी की गई दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता। बिल्ली फिर जिसको भी दुआ कर दे, बिल्ली की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया जिसे इसने कैद कर रखा था, यहाँ तक कि वो मर गई तो वो इस वजह से जहन्नुम में दाखिल हुई, क्योंकि कैद करने के बाद ना उसने खाने को कुछ दिया, ना पीने को दिया और ना छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक और औरत के बारे में बताया जो जहन्नुम, अल्लाह हमें इससे बचाए, में दाखिल हुई। वजह ये थी कि इसने एक बिल्ली को बांध कर रख दिया और वो भूख प्यास से बेताब होकर मर गई। इसने ना तो इसे कुछ खाने को दिया, ना पीने को दिया और ना छोड़ा कि वो खुद दौड़ भाग कर ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। जब जानवरों के बारे में ये वईद है तो बीवी बच्चे और नौकर चाकर वगैरह जैसे बेगुनाह मातहत लोगों की ज़िम्मेदारी अदा ना करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। इस्लाम में बिल्ली खाना हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहर बताया गया है। बिल्ली को इंसान ने करीबन 500 साल पहले सधाया और पालतू बनाया था। अफ्रीकी जंगली बिल्ली की एक किस्म को पालतू बिल्ली के आबा व अजदाद में से समझा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों से हुस्न सलूक की तलकीन की है। अबू हुरैरा के नाम के बारे में मौरखीन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि इस्लाम कबूल करने से कबल इनका नाम अब्दुल शम्स था और कुछ का कहना है कि इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर लिखा, जबकि आपकी कुनियत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसकी वजह यह थी कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसे आप साथ रखते थे। एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि एक बिल्ली धूप के बायस दीवारों के साथ चिपकी हुई है, तो आपने इसे उठाया और आस्तीन के नीचे छुपा लिया। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली घर में पालने से इंसान में डिप्रेशन कम होता है। इसके बालों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं। माहिरीन के तजर्बात के मुताबिक बिल्ली की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है। बिल्ली की मूँछों में सेंसर होता है जो जगह के फासले
اور جانوروں کی اقسام کے بارے میں پتہ لگا لیتا ہے۔ یہ کام وہ رات کے اندھیرے میں بھی کر لیتی ہے۔ قدیم زمانے سے انسانوں کے ساتھیوں میں جن جانوروں کا شمار ہوتا ہے ان میں سحر فہرست بلیاں بھی ہیں۔ بلی چھوٹا سا بے ضرر گوشت خور ممالیت جانور ہے جو اپنی خوراک کے حصول کے لیے لگ بھگ 1000 جانوروں اور پرندوں کو شکار کرنے پر قادر ہے۔ درختوں اور اونچی جگہوں پر چڑھنے میں مشاق ہے۔ مونچھوں کی حرکات و سکانیت سے جگہ کی پیمائش کر کے گزرنے کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ منہ اور زبان کی مخصوص ساخت کے باعث بلی مختلف آوازیں نکالنے پر قادر ہے۔ یہ عمل اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ بلی کے کان اس کے مزاج سے آگاہی کا اہم ذریعہ ہے۔ بلی ایک وقت میں دونوں کانوں کو مختلف سمتوں میں حرکت دے سکتی ہے۔ حتیٰ کہ بلی کا جسم اگر دائیں سمت حرکت کر رہا ہو تو بلی بآسانی سے اسی دوران کانوں کو بائیں جانب گھما سکتی ہے۔ بعض مواقع پر بلی 180 درجے تک کانوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی آواز پر متوجہ ہونے کی صلاحیت بلی میں کسی بھی نسل کے کتے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بلی کی آنکھیں گول، بادامی اور نشیلی ہوتی ہیں، جبکہ چال نازک اندام کہلاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پنجوں اور پیروں کی ہڈیوں کی مخصوص ساخت کا ہونا ہے۔ پنجوں کی مخصوص بناوٹ اسے بلندی سے گرنے کے بعد چوٹ لگنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ بلیاں دوڑتے یا چلتے ہوئے بیک وقت پہلے دونوں الٹی اور پھر سیدھی ٹانگوں کو حرکت دے دیتی ہیں۔ بلی کے علاوہ قدرت نے یہ صلاحیت صرف اونٹ اور زرافے کو دی ہے۔ بلی کے چہرے پر موجود مونچھیں جو ریڈار کی مانند حرکت کرتی ہیں اسے سونگھنے میں مدد دیتی ہے۔ بہترین شکاری ہونے کے باعث بلی دن بھر میں اوسطاً 13 سے 14 گھنٹے کی نیند کر لیتی ہے۔ بلی دن کی نسبت رات میں بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ اس کی آنکھوں میں موجود کیمیائی مادے کی فراوانی ہے۔ گوشت خور ہونے کے باوجود بلی اپنے نظام ہضم کی درستگی اور چند مخصوص غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھاس اور پتے وغیرہ بھی نوش کر لیتی ہے۔ بلیوں کی فطرت میں کھیل کود شامل ہے، جس کا اظہار اکثر و بیشتر کرتی ہے۔ اس دوران گیند سے لے کر لال بیگ تک اس کا ہدف ہوتا ہے۔ بلیاں ٹارچ کی روشنی اور اس کے دائرے کے تعاقب میں بھی خوب اچھل کود کرتی ہیں اور آئینے کے سامنے بھی چاق و چوبند ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے بلی کو اپنے تھوک اور رال کے ذریعے حفاظت اور خوبصورتی کا طریقہ سکھایا ہے۔ زبان پر موجود ترال سے وہ اپنے جسم اور منہ کو عموماً صاف کرتی نظر آتی ہے۔ در حقیقت اس عمل کے ذریعے وہ اپنے جسم میں سے دشمن کو متوجہ کرنے والی مخصوص بو ختم کرتی ہیں اور بالوں کی صفائی بھی انجام دیتی ہیں۔ لڑائی کی حالت میں بلی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم سکڑ کر درمیان سے اونچا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اگلے پنجوں سے مخالف کے منہ پر ضرب لگانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تاہم لڑائی عموماً مختصر مدت میں ختم ہو جاتی ہے۔ بلی کے حمل کا دورانیہ 63 سے 65 دنوں تک ہوتا ہے۔ بچے 7 سے 8 ہفتوں کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مادہ بلی 5 سے 10 مہینوں اور نر بلی 5 سے 7 مہینوں میں بالغ ہو جاتی ہے۔ بلی کو خادم کے ساتھ تشبیہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ بلی کی نوعیت اس گھریلو خادم کی سی ہے جس کا گھریلو کام کے سلسلے میں اہل خانہ کے پاس ملنے جلنے اور ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے کثرت سے آنا ناگزیر ہوتا ہے۔ دشواری اور دقت کو دور کرنے کی غرض سے بلی کو غیر نجس قرار دیا گیا ہے۔ اس کے غیر نجس ہونے سے ثابت ہوا ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اس توہم پرستی سے جڑی بہت سی چیزیں ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں، جیسے کالی بلی اگر راستے کاٹ لے تو کوئی جس کام کے لیے نکلا ہے اس میں مشکل پیش آ سکتی ہے، یا پھر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہو تو مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ میں خارش ہو تو پیسے آنے کی نشانی ہوتی ہے، تلوے میں خارش ہو تو سفر درپیش ہونے کی نشانی قرار پائی ہے، لیکن کبھی اس کو مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یعنی ان باتوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اپنے وہم سے اسے کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے چل کر نہ جانے کیا نحوست پیش آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس دن اپنا پروگرام ہی بدل ڈالیں۔ ارے بھائی، بلی ہے، اس کا کام ہی راستے میں آنا ہے۔ اگر ایسا اصلی میں ہونے لگا تو پھر روز ہزاروں حادثات ہونے لگیں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی شخص گھر سے نکلا ہوگا، آگے سے کوئی بیچاری کالی بلی آ گئی ہوگی، آگے چل کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا،
اس نے سارا الزام بلی کے سر دھر دیا۔ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس راہ پر چل پڑی۔ آج کل گھروں میں لوگ بلیاں پالتے ہیں جو بستروں پر، صوفوں پر، گھر میں ہر جگہ منہ مارتی ہیں، حتیٰ کہ گھر والے گود میں بھی بٹھاتے ہیں۔ ہزاروں کا گیٹ فوڈ کا خرچہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مثال دیتے ہیں؟ شریعت میں اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا بلی کو اس طرح گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا بلی کا منہ پاک ہے؟ کیا بلی جائز ہے؟ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ البتہ شوقیہ بلیاں پالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا مناسب نہیں۔ بلی نے اگر کھانے یا دودھ کے برتن میں منہ ڈال لیا تو وہ کھانا مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اگر بلی نے چوہا وغیرہ کھا کر فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر چوہا وغیرہ کھانے کے کچھ دیر بعد منہ ڈالا تو پھر ناپاک نہیں، صرف مکروہ رہے گا۔ اسی طرح اگر بلی انسان کے جسم کا کوئی حصہ چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، بلی کے 3 راز بتانے سے پہلے ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتاً مبارک میں صبح جلدی اٹھنا شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، کہ جو آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں قریباً 1 منٹ صرف ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں بھی خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا، فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کا دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پورے طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ قلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 64% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکر آ کر گر سکتا ہے، یا پھر خماری جیسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور جسم کے فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے کہ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ
कलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। इन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की, इसे अपनाया और हम में से कई बेहतर सेहत का मयार रखते हैं। खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ़रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल नोश ना फरमाते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए इनको खाने से पहले खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मैदा और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हज़म करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल आपकी कारकर्दगी बढ़ाने में इनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंसी मुशाहिदात से साबित शुदा है कि फ़रूट में मौजूदा ग़िज़ायत से खाली मैदे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ग़िज़ा के बाद पानी ना पीना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म व तहकीक से जो बात सामने आई है, इससे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारक के ख़िलाफ़ अमल करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में मौजूद जिस कदर भी फैट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, अगर खाना खाने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और इसके बाद रोटी का एक लुकमा खा लो। जापानी तहकीक है कि खाने के बाद पीने से जो फ़ैट ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुकमा खा लिया तो वह फ़ैट के ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वो दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में ना सिर्फ गैसिस, तेज़ाबियत और बदहज़मी का बायस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इसी सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के सबब से ही है। वज़ू। हम दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज के लिए कम अज़ कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम अज़ा को धोते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी अज़ा धोते हैं कि जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात ये बात साबित करते हैं कि जिसके जिस्म के जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है तो अगर इनको साफ़ ना किया जाए और वो जिस्म के इस हिस्से पर ज़्यादा देर तक लगे रहें तो इन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का अज़ा असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। चुनांचे वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुंह धोता है और इसके बाद शाम में आकर धोता है तो इसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके बाद वो बहुत से असाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम अज़ कम दिन में 5 बार आपके अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुम्मे के रोज़ नाखून, ज़ेरे नाफ और बलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ऐसा करने का हुक्म दिया है बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का हिस्सा भी है। जल्द सोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारक ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फ़ौरन बाद सो जाते थे, यानी रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारे बायोलॉजिकल वाच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल देती है, जिसको तैयारी के लिए ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है। इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया होता है। अगर कहीं ज़ख़म आ गया है तो इसे रिपेयर करेगा। अगर जिगर या किसी और अज़ा में कुछ मुश्किल है तो इस पर काम करेगा, बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है
اور جو जिगर کے मरीज़ हैं इनके लिए ये राय भी है कि जहां वो अपना इलाज कराएं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर इसके समरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और इसके इर्द गिर्द के अज़ा की मेंटेनेंस होती है और इसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है और ये निज़ाम तब काम करता है जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाएं। प्यारे नाज़रीन, बिल्लियों का जो पहला राज है वो ये है कि जो शख्स भी घर में आने जाने वाली या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ इनको पानी डाल देता है, यानी इनके लिए पानी का इंतज़ाम करता है, तो इस शख्स पर किसी भी किस्म का जादू या अमलियात असर नहीं करते, क्योंकि जिन्नात इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इस शख्स पर ना तो जादू चलता है और ना ही इस शख्स पर कोई सफली अमल। प्यारे नाज़रीन, यहाँ ये बताता चलूँ कि जिन भाइयों पर या बहनों पर जादू या सफली का अमल हुआ हो तो इनसे गुजारिश है कि अपने घर में बिल्ली पाल लें और इसका ख्याल रखें, जादू टलना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज ये है कि जो शख्स भी बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है, ज़िंदगी भर कभी भी इसके घर से बरकत ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी भर ना तो इस पर कभी तंगी आती है और ना कभी रिज़्क़ की तंगी आएगी। हमेशा इसके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। जबकि बिल्ली का तीसरा राज ये है कि जो शख्स भी बिल्ली को गोश्त या फिर चिचड़े डालना शुरू कर देता है बहुत जल्द दौलतमंद बन जाता है। बिल्ली की पसंदीदा खुराक गोश्त और चिचड़े होते हैं, इसलिए जो भी शख्स बिल्लियों को गोश्त डालता है तो बिल्ली इस शख्स से खुश हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला से इसके लिए दुआ करती है, या अल्लाह जैसे इस शख्स ने मुझे मेरे पसंदीदा तरीन ग़िज़ा दी, या अल्लाह तू भी इससे इसकी पसंदीदा चीज़ अता फरमा दे। प्यारे नाज़रीन, एक रिवायत में ये भी है कि रोज़ाना असर के बाद फरिश्ते आकर जानवरों से ये पूछते हैं कि बता तेरे मालिक ने तेरे साथ क्या किया। तो बिल्ली जिस घर में रहती है या जो बिल्लियों को पालते हैं, असल में फ़रिश्ते इनसे जब ये दरियाफ़्त करते हैं कि बता तेरे मालिक ने तुझे क्या खिलाया, तो बिल्ली इसके लिए दुआ करती है और फ़रिश्ते वो दुआ लेकर अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे पर अपना रहम फरमाना शुरू कर देते हैं। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।